reason? We are the reason. Balik. Practice pa. Next representative na representation from Olympic core members, core groups. Let's welcome our core groups sa Olympic community. Nagsayal pa, nagsayal. Wow! Kani ang makadaog. Nasuwat ra kasi. Next winner! Sis Jenaline Balansad. Wow! Congratulations! Sis, sudlanan na ni mo pansit inig Christmas party sisa. O dili salad, pwede ra po. Lumpia daw sis, may order na. Next winner! Sis Jamaica Lynn. Next winner! Bro RG. Si. Dala.
Thank you kayo no sa effort sa to ang mga core leaders nga nahitabo jud ning successful na ato ang Olympic anniversary. Especially Mrs. Ana nga nag-prepare ani tanan. O iyang mga kaubanan sa buhat. Ay, buhat. Next winner! Brad Roland Galiega. Brad Roland. Nakadaog ka Brad o grocery. Nabalik, isa ka. Si Mana. Next winner. Bro Jose Jacob Soliano. Attention na Nakadaog ka og grocery. Usa ka pushcart. Next winner. Mark Brian Tampos. Bote. Mark Brian Tampos. Amo di ay. Mayroon yung ni paabot ko sa raffles kaya nakadaog. Oh, isa na lang. Kani di ay. Apel pa ni sis. Next winner. Murag giveaways man ni sis, di man ni raffles tanan ang kadaog. Next winner. Bro Jeremiah Patalingog. Jeremiah 1029. Oh. Next winner, Zin Esray Quizon. Next winner. Ang katong mga nakadaog ang picture ta diri. Next winner, Brad Jason Soliano. Mga Soliano lagi ni. Ilisin ni mi. Next winner. Next winner, Sis Myrna Dumaki. Giveaways man ni sis, di man ni truffles. Tanan mo nakadaog. Next winner. Brad Harold Nunez. Nakadaog bagida. Usa ka pushcart nga grocery. Next winner. Sis Mirel Galiega. Mirel. Wow. Congratulations. Napay tulo. Nagatay bitbit tanan. Hala sis Lizel. Hala wala gibunot. Next winner. Masama ni pagbasa yung name mo eh. Sain? Sain? Bro, Sain Penwala. Penwala? Did I pronounce it right? Oh. Next winner. Brad Ipoy. Ang kinakuskan. Isa na lang. Next winner. Next winner goes to Brad Joseph Tindon. Ay, nasailuan si Brad Joseph. Dili kahayagan. Tindon. Irapos na ni ako. Irapos na ni ako, asis. Irapos na ni ako. Napay isa. Napay bugas. Grabe. Ay, ayaw lang din irapos ako. Next winner. Sis Kit Amaro. 10 counts ha. Basta di maklaim kayo. Wala na. 10, 9, 8, 7, 6, 7, 8 ka na. Next winner. Buwan na ni. Kanang bugas na ni. Ngaway hubas-hubas. Next winner. Sis Ana Soliano. Nakadaog kag bugas
sis. Giklaim na. Next winner goes to Brad LD Soliano. Usa ka sakong bugas na way hubas-hubas. Next winner Brad Joseph Kahayagan. Ikaw na ginagad. Para bukas mo Brad, hindi grocery. Brad Jun, wala hulbot. Ay, wala lista. Wenceslao Soriano. Kahit youth, may lang youth. Next winner Sis Jamela Kim Katigan. 10 counts ra ha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pila na lang sis? Duha. Next winner goes to Sis Priscilla Katigan. Sige na magka-claim sis. Wala sis, listen, wag yun na hulbot. Next winner Brad Jun Soliano. Apil ang kuhaan youth diya. Hala, mapanay usa ka grand prize, usa ka sakong bugas. Sis Ana, mahulbuta. Next winner Sis Lisel. Mga di mo kakadaog sis. Wala yung mga yun sis. Para mo agad na. Para gini ka sa usa ka sako. Ganina ra sige mo sis Marla. Sis Lisel. Magyapon. Congratulations ka itong mga tanang nakadaog. Pwede rin mag-picture ta. Mag-ibit-bitain yung mga daog. Mag-picture ta dire para ato ang souvenir sa Olfing anniversary. Sige. Asan naman to? Asan ka dapit dire, anak? Alin na sis, mag-picture ta. Brad.